अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम सैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 25 दिसंबर 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 4 रजब 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जुमेरात को क्रिसमस के मौके पर कौम को पुरतपाक मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस त्यौहार के मोहब्बत, हमदर्दी, अमन और हम आहंगी के पैगाम को उजागर किया। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आज जुमेरात की सुबह लिखा, क्रिसमस के इस पुरमसरत मौके पर मैं तमाम शहरियों, खासकर मसीही बरादरी के भाइयों और बहनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करती हूँ। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते पर चलने का अज़्म करें और एक ऐसे मुआशरे की तामीर के लिए काम करें जो रहमदिली और बाहमी हम आहंगी को फरोग दें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया। रियासत कर्नाटक के चित्रदुर्गा जिले में नेशनल हाईवे 48 पर आज जुमेरात की अलग सुबह एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें एक निजी स्लीपर बस लॉरी से टकराने के बाद आग की लपेट में आ गई। 12 अफराद झुलसकर जाँ बहक और 21 मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। हादसा चित्रदुर्गा जिले के हेरपुर इलाके में नेशनल हाईवे 48 पर पेश आया। एक लॉरी तेज रफ्तारी से डिवाइडर को अबूर करके बस से टकरा गई। इसकी वजह गफलत बताई जा रही है। तसादुम के फौरी बाद स्लीपर में जबरदस्त आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में 12 अफराद हलाक हो गए। बस बेंगलुरु से शिवामोगा जा रही थी। खौफनाक तसादुम में 12 अफराद हलाक जबकि 21 मुसाफिर जख्मी हुए। बस में कुल 32 अफराद सवार थे। हादसे के बाद लगी आग में 11 मुसाफिर झुलसकर हलाक हो गए, जबकि कंटेनर लॉरी का ड्राइवर भी मौके पर ही जाँ बहक हो गया। जख्मी मुसाफिरों को करीबी अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहाँ इनका इलाज जारी है। जाए वकूफ पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जुमेरात को साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को इनकी यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि इनकी क़यादत मुल्क की हमजहत तरक्की के लिए रहनुमाओं की रोशनी का काम करती रहेगी। वाजपेयी 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पैदा हुए थे। इन्हें एक सियासतदान और बसीरत वाले रहनुमा के तौर पर याद किया जाता है, जिन्होंने 3 बार हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर खिदमत अंजाम दी और जदीद हिंदुस्तान की तश्कील में अहम किरदार अदा किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जुमेरात की सुबह लिखा, साबिक वज़ीर आज़म भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को जो हम वतनों के दिलों में बसते हैं, इनकी यौम पैदाइश पर मेरा दिल से सलाम। इंडिगो एयरलाइंस ने आज जुमेरात को एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की, जिसमें मुसाफिरों को बेंगलुरु में घनी कोहर और कम हद निगाह की वजह से परवाजों में रुकावटों के बारे में इंतबाह जारी किया। एयरलाइन ने कहा कि वो मौसमी हालात पर गहरी नजर रखे हुए हैं और अपने मुसाफिरों के लिए महफूज और हमवार सफर को यकीनी बनाने के लिए मुकम्मल ताउन फराहम कर रहे हैं। अपनी एडवाइजरी में इंडिगो ने कहा कि कम हद निगाह और बेंगलुरु पर कोहर ने परवाजों के निज़ामुल औकात को मुतासिर किया है। हम मौसम पर गहरी नज़र रखे हुए हैं और आपको महफूज तरीके से और आसानी से जहां आपको पहुंचने की ज़रूरत है वहां पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एडवाइजरी में मुसाफिरों पर जोर दिया कि वो एयरलाइन के ऑफिशियल चैनल्स के जरिए अपनी फ्लाइट स्टेटस के बारे में अप टू डेट रहें। एडवाइजरी में मजीद कहा गया, हम दरख्वास्त करते हैं कि आप अपनी फ्लाइट स्टेटस के बारे में अपडेट रहें। आज जुमेरात को साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं यौम पैदाइश पर पूरे मुल्क में खिराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। इस दिन को गुड गवर्नेंस डे के तौर पर भी मनाया जाता है, क्योंकि सियासी मैदान के तमाम लीडरों ने इन्हें एक बसीरतमंद सियासतदान के तौर पर याद किया, जिसने हिंदुस्तानी सियासत को मजबूत किया और मोदी हुकूमत के विकसित भारत की तामीर के अज़्म की तरगीब जारी रखी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने साबिक वज़ीर आज़म को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश करते हुए हिंदुस्तानी सियासत और हुक्मरानी में इनके ताउन को उजागर किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में आज जुमेरात को अमित शाह ने कहा, अटल जी ने बीजेपी के क़याम के जरिए हिंदुस्तानी सियासत को एक सियासी मुतबादिल फराहम किया, जो मुल्क के मफाद और सकाफती कौम परस्ती को सबसे ऊपर रखता है। मरकजी वजीर सेहत और बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा ने वाजपेयी को पार्टी के करोड़ों कारकुनों के लिए एक तहरीक करार देते हुए इन्हें हिंदुस्तानी सियासत का गुड गवर्नेंस का मुजस्मा करार दिया। आंध्र प्रदेश के गवर्नर S अब्दुल नज़ीर, आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला N चंद्राबाबू नायडू और अपोजिशन लीडर YS जगनमोहन रेड्डी ने क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की। चंद्राबाबू नायडू ने आज जुमेरात को कहा कि क्रिसमस यीशु मसीह अमन के शहजादे की पैदाइश के मौके पर मनाया जाता है और पूरी दुनिया में खुशी, उम्मीद और रूहानी अक्कासी के त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है। क्रिसमस के मौके पर मैं तहे दिल से ख्वाहिश करता हूँ कि यह त्यौहार हमारी तमाम जिंदगियों को नई रोशनी से भर दे। चंद्राबाबू नायडू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह बात कही। तवील इंतजार के बाद बिला आखिर शिवसेना उद्धव के सरबराह उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS के सरबराह राज ठाकरे ने वर्ली में वाक़ होटल ब्लू सी में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐलान किया कि वो दोनों सियासी तौर पर 20 साल बाद एक साथ आ रहे हैं। मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन
बी एम सी और नासिक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में दोनों ठाकरे बरादरान मुत्तहिदा तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे। हालांकि मुतअद्दिद मरतबा पूछने के बावजूद उन्होंने ये नहीं बताया कि BMC में दोनों पार्टियां कितनी कितनी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगी। अलबत्ता ये कहा कि वक्तन फवक्तन इसका ऐलान किया जाएगा और पर्चा दाखिल करने से कबल इसका ऐलान यकीनी तौर पर कर दिया जाएगा। गुजरात में गैर ज़रई अराजी से मुतालिक करोड़ों रुपए के एक बड़े घोटाले ने रियासती ब्यूरोक्रेसी को झंझोड़ कर रख दिया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने सुरेंद्रनगर में आला सरकारी अफसरान की रिहाइशगाह पर छापा मारा। एक डिप्टी मामला तदरार गिरफ्तार कर लिया। 63,50,000 रुपए नकद रकम बरामद की गई और 100 से ज्यादा हसास सरकारी फाइलें जब्त की गई। गुजरात के इंतजामी हलकों में उस वक्त खलबली मच गई जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सुरेंद्रनगर में बड़े पैमाने पर मरबूत छापे मारे। इन छापों के दौरान जिला कलेक्टर और दीगर सीनियर अफसरान की रिहाइशगाहों की तलाशी ली गई। ये कार्रवाई करोड़ों रुपए के गैर ज़रई अराजी घोटाले के सिलसिले में की गई। अरावाली पहाड़ी सिलसिले के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक जारी कौमी बहस के दरमियान मरकजी हुकूमत ने एक अहम फैसला लेते हुए पूरे अरावाली खित्ते में नई कानकनी लीज देने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। ये पाबंदी दिल्ली से गुजरात तक फैली अरावाली की पूरी जोग्राफियाई हद पर नाफिज होगी। हुकूमत के मुताबिक इस फैसले का मकसद गैर कानूनी और बेकाबू कानकनी पर रोक लगाना और अरावाली को एक मरबूत कुदरती खित्ते के तौर पर महफूज रखना है। मरकजी वजारत माहौलियात, जंगलात व मौसमियाती तब्दीली की जानिब से तमाम मुतल्लिका रियासतों को हिदायत दी है कि अरावाली के किसी भी हिस्से में नई कानकनी की इजाज़त न दी जाए। महाराष्ट्र में महायुति के एक इत्तेहादी शिंदे सेना ने 40 स्टार मुहिम चलाने वालों की फहरिस्त जारी की है, जिसमें राज्यसभा के रुकन मिलन देवरा और साबिक रुकन पार्लियामेंट संजय निरुपम शामिल है। फिल्म स्टार गोविंदा भी शिंदे सेना के स्टार कैंपेनर हैं। स्टार मुहिम चलाने वालों की फहरिस्त में MP, MLAs, पार्टी तर्जुमान के साथ साथ पार्टी के कई सीनियर और अहम ओहदेदार भी शामिल है। शिवसेना ने पार्टी के स्टार कैंपेनर्स की फहरिस्त जारी की। स्टार मुहिम चलाने वालों की फहरिस्त में डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, पार्टी लीडर रामदास कदम और दूसरों के साथ साथ बॉलीवुड एक्टर्स भी शामिल हैं। रियासत बिहार के औरंगाबाद जिले में वाक़ तारीखी शमशीर खान के मकबरे में दोनों मज़ारों को तोड़फोड़ कर ज़मीन बोस कर दिया गया। ये मकबरा महकमा आसार ख़दीमा के तहत महफूज इमारतों की फहरिस्त में शामिल है। बिहार के औरंगाबाद के शमशीर नगर से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ समाजी कारकुन वसीम औरंगाबादी ने बताया कि तारीखी और महकमा आसार ख़दीमा के तहत महफूज इमारत के अंदर इस तरह की हरकत की गई है जो अफसोसनाक और तशवीशनाक है। फतेहपुर में शिद्दत पसंद बजरंग दल के लीडरों की तरफ से मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने और इबादत गाहों पर हमलों का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। माह अगस्त में शहर के खदीम मकबरा अब्दुल समद पर पुलिस की मौजूदगी में तोड़फोड़ का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब सख्त सर्द मौसम में भी बजरंग दल के शिद्दत पसंदों ने खदीमी मज़ार को तोड़कर नफरत की आग भड़का दी। मज़ार की तोड़फोड़ के वायरल वीडियो में बजरंग दल लीडर नरेंद्र हिंदू हथौड़े चलाने के साथ साथ मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज बयानबाजी करता हुआ नजर आया है। वायरल वीडियो की बुनियाद पर आला अफसरान ने फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर हिफाजती इंतजाम सख्त किए। नेज़ वीडियो फुटेज की बुनियाद पर क्लियरी मुलजिम नरेंद्र हिंदू के खिलाफ 4 नामजद समेत मजमूई तौर पर 9 मुलजिमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। समाजवादी पार्टी की रुकने असेंबली रागिनी सोंगर ने आई लव मोहम्मद नारे के ताल्लुक से उत्तर प्रदेश असेंबली में एक अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में आई लव कृष्णा कहने की आज़ादी है, लेकिन लोगों को आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने पर गिरफ्तार किया जा रहा है। रागिनी ने असेंबली में कौमी गीत वंदे मातरम के 150 साल पर जारी मुबाहस में हिस्सा लेते हुए रियासती हुकूमत के रवैये पर सख्त सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि मुबाहस महज ज़ाब्ते की तकमील नहीं होना चाहिए, बल्कि ये समझना अहम है कि आया हुकूमत वाकई वंदे मातरम के अल्फाज को हकीकी मायनों में समझ रही है और इसके जज्बे के मुताबिक काम कर रही है या नहीं। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने दावा किया है कि 2029 असेंबली इंतखाबात में 119 असेंबली हल्के जात में 87 हल्कों पर कांग्रेस की कामयाबी के जरिए पार्टी को दोबारा बरसर इख्तियार लाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर 150 असेंबली हल्के जात पर इलेक्शन होता है तो 100 से ज्यादा नशस्तों पर कामयाबी के साथ कांग्रेस दोबारा बरसर इख्तियार आएगी। ये BRS के लिए मेरा चैलेंज है और अगर हिम्मत हो तो इसे कबूल करें। चीफ मिनिस्टर ने आज अपने इंतखाबी हल्के कोडंगल में नौमुंतखब सरपंचों की तहनीती तकरीब में शिरकत की। नारायणपेट जिले के कोसगी में तकरीब का एहतमाम किया गया था, जिसमें तमाम नौमुंतखब सरपंच, नायब सरपंच और वार्ड मेंबर्स ने शिरकत की। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने साबिक चीफ मिनिस्टर KCR को इंतबाह दिया कि वो कांग्रेस के बारे में इजहार ख्याल के वक्त अपनी जबान काबू में रखें। तेलंगाना में पंचायत राज इदारों में पसमानदा तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी का मामला हाईकोर्ट में ज़ेर-ए-इल्तवा होने के सबब इंतखाबात में अहकामात पर अमलावरी नहीं की जा सकी। बावजूद इसके पंचायत चुनाव में तकरीबन 42% सरपंच पसमानदा तबकात से मुंतखब हुए हैं। नौमुंतखब सरपंचों के आदद शुमार के मुताबिक 41.65% का ताल्लुक BC तबकात से और इनमें ज़्यादातर कांग्रेस के ताईदी उम्मीदवार हैं। तेलंगाना में 12,760 ग्राम पंचायतों में 12,702 ग्राम पंचायतों के इंतखाबात मुनक्किद किए गए।
1211 دیہاتوں میں سرپنچوں کا انتخاب متفقہ طور پر عمل میں آیا، جبکہ 11,491 پنچایتوں کے سرپنچوں کو رائے دہی کے ذریعے منتخب کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق 11,491 سرپنچوں نے 4,787 کا تعلق پسماندہ طبقات کے A, B, C, D اور E ذیلی زمرہ جات سے ہیں۔ کانگریس پارٹی نے پارٹی کی سطح پر پسماندہ طبقات کو 42% ٹکٹ فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا اور نتائج کے اعتبار سے 42% BC سرپنچوں کا انتخاب حوصلہ افزا ہے۔ حیدرآباد سٹی پولیس کی سائبر کرائم ونگ نے عوام الناس کو فرضی ای چالان پیمنٹ لنک سے آگاہ کیا ہے۔ ایک بیان میں ڈپٹی کمشنر پولیس سائبر کرائم وی اروند بابو نے کہا ہے کہ شہر میں کئی افراد کو بذریعہ واٹس ایپ اور SMS گاڑیوں پر ای چالان موجود ہونے اور اس کی فوری ادائیگی کے لیے اصرار کیا جا رہا ہے۔ دراصل سائبر دھوکہ باز ای چالان کی ادائیگی کا فرضی لنک پھیلاتے ہوئے عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس مشتبہ لنک کو کلک کرنے پر عوام آن لائن دھوکہ دہی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ ٹریفک چالانات کی ادائیگی سرکاری ویب سائٹ اور لنک کے ذریعے ہی ادا کریں اور کوئی بھی سرکاری ادارہ چالان کی ادائیگی کے لیے لنک یا SMS روانہ نہیں کرے۔ سرکاری محکمہ جات نے گزشتہ کئی سالوں سے فرضی ملازمین کے نام پر بھاری تنخواہیں حاصل کرنے کے اسکیم کی جانچ کے تحت ابتدائی مرحلے میں تقریباً 7,000 آؤٹ سورسنگ، پارٹ ٹائم اور کانٹریکٹ ملازمین کی نشاندہی کی ہے۔ کانگریس حکومت نے محکمہ فائنانس کو اس سلسلے میں ذمہ داری دی تھی، جس کے تحت تمام سرکاری محکمہ جات سے مستقل اور عارضی ملازمین کی تفصیلات طلب کی گئی۔ حکومت نے صرف ان ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی کا فیصلہ کیا ہے، جن کی تفصیلات محکمہ فائنانس کے پورٹل پر اپلوڈ کی گئی۔ حکومت نے تمام مستقل اور عارضی ملازمین کی آدھار تفصیلات طلب کرتے ہوئے فرضی ملازمین کے اسکیم کا پتہ چلایا۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے تمام سرکاری محکمہ جات کو تفصیلات جمع کرنے کے لیے 26 جنوری تک کی مہلت دی ہے۔ پرانے شہر حیدرآباد کے ساؤتھ زون پولیس کی خصوصی پولیس کی ٹیم نے پرانے شہر کے بدنام زمانہ راڈی شیٹر حمزہ بن عمر عرف ظفر پہلوان اور اس کے بیٹوں کے مکانات پر اچانک دھاوے کیے۔ 60 پولیس ملازمین پر مشتمل پولیس کی ٹیم نے چارشنبے کو مکان پر دھاوا کیا اور اس کارروائی کے دوران ہتھیار اور کئی دستاویزات برآمد کیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر پولیس ساؤتھ زون کرن کھارے نے بتایا کہ 3 دسمبر کو رین بازار علاقے میں پیش آئے جنید بن محمد بامرز قتل کیس کی تحقیقات کے سلسلے میں یہ دعوے کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ظفر پہلوان جو رین بازار پولیس اسٹیشن کا راڈی شیٹر ہے اور 40 سے زائد مجرمانہ واقعات میں ملوث ہے، جبکہ اس کے بیٹے سعید پہلوان سابقہ راڈی شیٹر ہے اور 5 مقدمات میں ملوث ہے۔ ایک اور بیٹا سلیمان پہلوان بھی ایک کیس میں ملوث بتایا گیا۔ جنید قتل کیس کے سلسلے میں دھاووں کے دوران پولیس نے خنجر اور تیز دھار مولک ہتھیار برآمد کیے ہیں، جبکہ اراضیات اور مکانات کے دستاویزات بھی ضبط کیے گئے اور ان دستاویزات کی تفصیلی جانچ کی جا رہی ہے۔ ظفر پہلوان اور اس کے بیٹے ہنوز مفرور ہے اور ان کی گرفتاری کے لیے پولیس نے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی ہے۔ ظفر پہلوان کے مکان سے ہتھیار برآمد ہونے کے نتیجے میں آرمز ایکٹ کے تحت 2 تازہ مقدمات درج کیے گئے۔ DCP ساؤتھ زون نے عوام سے اپیل کی ہے کہ ظفر پہلوان اور اس کے رشتہ داروں کے بارے میں کوئی بھی مجرمانہ سرگرمیوں سے متعلق اطلاعات دستیاب ہونے پر پولیس کو آگاہ کریں اور جانکاری دینے والے افراد کی شناخت کو پوشیدہ رکھا جائے گا۔ DCP نے مزید کہا کہ پولیس راؤڈی عناصر اور مجرمانہ سرگرمیوں کے خلاف سخت کارروائی کرے گی اور لا اینڈ آرڈر کی برقراری پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ بھارت راشٹر سمیتی سے کانگریس میں انحراف کرنے والے ارکان اسمبلی کو نااہل قرار دینے کی درخواستوں کے زیر التوا رہنے کے درمیان حلقہ اسمبلی خیرتآباد کے رکن ڈی ناگیندر نے یہ کہتے ہوئے ایک نیا سیاسی طوفان پیدا کر دیا ہے کہ وہ کانگریس میں ہیں۔ اسمبلی انتخابات میں BRS کے ٹکٹ پر منتخبہ رکن اسمبلی ڈی ناگیندر نے ہنوز اسپیکر جی پرساد کمار کی اس نوٹس کا جواب نہیں دیا ہے جو انہیں نااہل قرار دینے کی درخواست پر جاری کی گئی ہے۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے ناگیندر نے کہا کہ وہ کانگریس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور کانگریس کے رکن اسمبلی ہی برقرار رہیں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے آنے والے انتخابات میں وہ اپنی پارٹی کی کامیابی کے لیے کام کریں گے۔ نئے سال کے پیش نظر کمشنر پولیس رچا کنڈا سدھیر بابو نے پبس، بارز، ریسٹورنٹس، فارم ہاؤس، وائن شاپس اور ایونٹ آرگنائزرز کے ساتھ ایک ہنگامی اجلاس منعقد کیا۔ اس اجلاس میں DCPs، ایڈیشنل DCPs اور تمام پولیس اسٹیشنوں کے انسپکٹرز موجود تھے۔ کمشنر پولیس نے اپنے خطاب میں کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ نیا سال مکمل طور پر حادثات سے پاک ہو۔ انہوں نے واضح کیا کہ جہاں آؤٹ ڈور پروگرامز منعقد ہوں گے وہاں DJ کی اجازت نہیں ہوگی، آتش بازی ممنوع ہوگی اور حد سے زیادہ شرکاء کو داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ خواتین کو چھیڑ چھاڑ اور ہراسانی سے محفوظ رکھنے کے لیے ٹیمز متحرک رہیں گی۔ سالانوں کی تقاریب میں منشیات کے استعمال کی روک تھام کے لیے خصوصی مہم چلائی جائے گی اور کم عمر افراد کو شراب فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI کی مدد سے ہائی ٹیک نقل نویسی کی کوشش کرتے ہوئے 2 امیدوار پکڑے گئے۔ یہ واقعہ حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی میں پیش آیا۔ گچی بولی پولیس کے مطابق یعنی حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی میں جونیئر آفس اسسٹنٹ کی جائیدادوں کے لیے نان ٹیچنگ ریکروٹمنٹ کا امتحان ہوا۔ نقل نویسی کرتے ہوئے انل کمار اور ستیش کو پکڑا گیا۔ یونیورسٹی کے رجسٹرار کی شکایت پر پولیس نے ان دونوں کے خلاف مقدمہ درج کیا۔ پولیس کے مطابق 21 دسمبر کو منعقدہ امتحان میں ان دونوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI کی مدد سے نقل نویسی کی تھی۔
انہوں نے شرٹ کے بٹن میں لگائے گئے مائکرو اسکینر کے ذریعے پیپر کو اسکین کیا اور اس کے بعد باتھ روم جا کر مصنوعی ذہانت کی مدد سے جوابات حاصل کیا اور کان میں لگے ہوئے بلوٹوتھ کے ذریعے جواب سنتے ہوئے امتحان لکھا۔ اس اثنا میں بلوٹوتھ سے آنے والی بیپ کی آواز پر ایگزامینر نے شبے کی بنا پر تلاشی لی تو امیدواروں کے پاس سے موبائل فون، بلوٹوتھ، ایئر فون اور مائکرو فون دستیاب ہوئے۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے نو تشکیل شدہ 300 بلدی حلقوں میں سے تقریباً 30 حلقوں کے ناموں کی تبدیلی کا امکان ہے۔ کرسمس کے بعد قطعی اعلامیہ جاری کیا جائے گا۔ بلدیہ کے ذرائع نے بتایا کہ اعتراضات اور تجاویز جو لی گئی تھی اس کا باریکی سے جائزہ لیا گیا۔ اس کے بعد کمیٹی نے 30 بلدی ڈویژنز کے ناموں کی تبدیلی کی سفارش کی ہے۔ علاوہ ازیں بعض بلدی حلقوں کے جغرافیائی حدود میں بھی تبدیلی کا امکان ہے۔ اسمبلی اجلاس 29 دسمبر سے طلب کیا گیا ہے، اس سے قبل قطعی اعلامیہ جاری کر دیا جائے گا۔ آج کے اس کمپٹیشن کے دور میں ہر فرد کو کمپیوٹر سیکھنا لازمی ہو گیا ہے۔ ڈیجیٹل ادائیگی ہو یا پھر کمپیوٹر سے ای میل بھیجنا ہو یا پھر انٹرنیٹ کے ذریعے کسی سے چیٹنگ، دستاویزات کی منتقلی ہو یا پھر اور دیگر کام، اس کے لیے کمپیوٹر سے واقف ہونا لازمی ہے۔ تو ادارے سیاست کے محبوب حسین جگر کیریئر گائیڈنس سینٹر واقع دفتر سیاست ہیبٹس میں کوئی بھی عمر کے افراد کو کمپیوٹر سکھایا جا رہا ہے۔ کمپیوٹر سے ناواقف افراد اور ساتھ ہی بے روزگار نوجوانوں کے لیے روزگار سے مربوط کمپیوٹر کورسز کا آغاز عمل میں لایا گیا ہے۔ ادارے سیاست کے اس کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ میں ایم ایس آفس وتھ ایڈوانس ایکسل، اکاؤنٹنگ پیکیجز، ٹیلی، جی ایس ٹی، فوکس، ڈی ٹی پی، فوٹوشاپ، کورولا اور اسپوکن انگلش کی تربیت دی جا رہی ہے۔ خواہش مند امیدوار اس سنہرے موقع سے استفادہ حاصل کریں۔ برائے انعام فیس کے ساتھ یہ کورسز ماہر اساتذہ کی نگرانی میں چلائے جا رہے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ان فون نمبرات پر رابطہ پیدا کیجیے۔ فون نمبر ہے 9652813994 9393876978۔